Bueno, entonces, como dijimos, estamos frente a el nombre completo de él es Satya Narayan Das Babaji Maharaj. Entonces, los que le faltan por enviarme preguntas, ahí me van mandando para yo. So the first question, this time we organized that they already sent me the questions, so nobody becomes shy. So the first question is, how to identify real love? Real love. So to identify anything, whether it is love or hatred, or any material object, you have to first know the defining characteristics of it. Entonces la pregunta es, ¿cómo identificar el amor verdadero? Entonces él dice, para identificar el amor o el odio o cualquier objeto, uno tiene que primero identificar las características que definen ese objeto o esa cosa. Because everything has its own characteristics. Porque todo tiene sus propias características. Like, you see, you have apples, you have pears, you have bananas. They're all fruits, but they all have their different characteristics. Porque, por ejemplo, tenemos bananos, manzanas, peras, pero cada uno tiene sus propias características. So if you have to identify whether it is a banana or it is an apple, you have to know its defining characteristic. And these defining characteristics are of two types. Entonces, si tú quieres saber si algo es un banano o una manzana, tú tienes que saber las características que lo definen. Y estos son de dos tipos. So one is which is related to its very core being, like if you say banana, then you will say, well, it has a shape like this, it's yellowish from the outside, peel is there, inside is very soft, taste. This is its very swarupa or very being. That is called swarupa lakshana, or those characteristics which define its very personality or its very individuality. Entonces, la primera es ir a las cosas que definen de raíz, a profundidad esta cosa o el objeto. Que, por ejemplo, en el caso de una banana, uno puede decir el sabor, su forma es así, su color es así. Son cosas que son su forma originaria, intrínseca, básica. So if you have to go and buy banana in the mall or supermarket, you have to know that this is how banana looks. You have to have feel for it. Otherwise, someone simply tells you, then you can go and you may buy yellow zucchini. Entonces, si tú vas al mercado, entonces tú debes saber lo que es un banano, porque si tú vas sin saber lo que es un banano, entonces alguien te da un zucchini amarillo y tú piensas que es un banano. So, and then there is another defining characteristic, which is tatastha, that is going into more detail. I will not go into that. Y hay otra característica que uno también tiene en cuenta, pero esto es irse ya mucho a detalle, que no vamos a profundizar hasta allá. So similarly, if you have to distinguish between actual pure love and fake love, then you have to know what is the characteristic of love. Entonces, de la misma forma, si tú quieres saber qué es amor verdadero o amor falso, tú primero tienes que saber cuáles son las características del amor verdadero. And it is more difficult than recognizing banana, because banana is physical, it has a shape, you can see it with your eyes, but love is not like that. Y esto es más difícil que reconocer una banana, porque una banana es física, tú la puedes ver, reconocerla con tus ojos, pero el amor no es físico, tú no lo puedes ver con tus ojos. So love is an emotion, which is not a tangible thing. El amor es una emoción que no es algo tangible. So there are more chances of being misguided or confused or making a mistake. Entonces hay más oportunidades de confundirse o hacer algún error. Therefore one has to know very precisely what is love. Por eso uno tiene que saber a precisión lo que es verdadero amor. Otherwise it's just like buying diamond, so you can get a fake one and think this is real. Si no, es como comprar un diamante que te den a uno que es falso y tú pensar que es algo verdadero. Because most people do not know what is the distinction between a real diamond and a fake diamond. Porque la mayoría de personas no conocen la diferencia entre un diamante verdadero y uno falso. Because diamond is not something we commonly use in our life.
Porque los diamantes no es algo que usamos comúnmente en nuestra vida diaria. Banana, everybody eats banana. Pero las bananas, todo el mundo come bananas. Especially they come from Colombia. Especialmente si vienen de Colombia. So you are very familiar with it. Entonces deben estar familiarizados con esto. So there is very little chance that you will confuse zucchini for banana. Es muy poco probable que confundan un zucchini con una banana. So therefore you have to know what is characteristic of love. Por lo tanto, debes saber cuáles son las características del amor. And it is a little bit tricky to understand it. Y es un poquito difícil de entenderlo. But I will tell in brief. Pero lo voy a decir en corto. So love means that you have a soft heart towards some other person. Entonces, amor significa que tú tienes un corazón suave por otra persona. You like that person very much. A ti te gusta esa persona mucho. And you want to make that person feel good. Y tú quieres hacer que esa persona se sienta bien. So this is the basic characteristic of love. Entonces esas son las características básicas del amor. Just like mother loves the baby, Así como la madre ama al she bebé, wants to see that baby is happy. ella quiere ver que el bebé esté feliz. She does everything to give comfort to the baby. Ella hace todo para que el bebé esté cómodo. But generally, it's not very complicated to understand it, but generally we think that if somebody likes me, then I have love. Pero no es algo difícil de entender, pero generalmente pensamos que si yo le gusto a alguien, entonces esto es amor. So if you have love for somebody, it means you want to do some pleasing act, some favorable thing. You want to do something good to that person. You want to see that person happy. Pero si tú amas a una persona, significa que tú quieres hacer algo bueno por esa persona, quieres ver feliz a esa persona. But generally, the experience of people is that when they are saying I want love, they actually means that somebody should love them. Pero generalmente cuando decimos, yo quiero amor, en realidad lo que estamos buscando es que alguien nos ame a nosotros. Somebody should take care of me, somebody should comfort me, somebody should pamper me. That is what they think is love. Ellos quieren que alguien me quiera a mí, me abrace a mí, me cuide a mí. Eso es lo que ellos definen como amor. And when you think like this, then you are in big problem. Y cuando tú piensas así, entonces estás en un gran problema. Because if you want to love, then it is in your control. Porque si tú quieres amar, eso está en tu control. But when you want someone else to love you, then it's not in your control. Pero cuando tú quieres que alguien te ame, esto no está en tu control. So somebody can love you and tomorrow say no. Alguien And then you are in. Alguien te puede amar y después decirte ya no te amo. So love is like a food. Today somebody gives you a nice meal, tomorrow refuses to give, then you are starving. Entonces el amor puede ser como la comida. Alguien te da hoy comida y al otro día te dice que no te da comida, entonces tienes hambre. So then you are morose, unhappy, depressed. Entonces te pones triste, depresivo. But if you want to love somebody, that person cannot stop you from loving because it's your emotion. Pero si tú quieres amar a alguien, esa persona no te puede parar de que lo ames porque es tu emoción. So this is the confusion which people have. Entonces esta es la confusión que las personas tienen. That they always say, I want love, which basically means instead of I want someone to love me. Entonces esta es la confusión que tienen. Cuando la gente dice yo quiero amor, en vez de querer dar amor, ellos están esperando recibir amor. And that rarely happens. Y eso pasa muy rara vez. So then most of the time these loving relationships, they are a mess. Entonces por eso generalmente estas relaciones amorosas son un desastre. Because the other person is also thinking the same way, that you should love him or her. Porque la otra persona también piensa igual, que solo lo amen a él. So both persons become dependent on each other. Entonces las dos personas se vuelven dependientes el uno del otro. And dependency means suffering. Y dependencia significa sufrimiento. So love is liberating. Entonces el amor libera. But instead of feeling liberated, we feel we are conditioned, we are bound. Pero en vez de sentirnos liberados, nos sentimos condicionados, nos sentimos amarrados. And then you know the rest of the story. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. The other question is related to the soul. She wants to know what's the origin of the soul and what is its Reason. the origin Origin. of the soul and
how is the process of evolution of the soul. So, origin of the soul is that it has no origin. Entonces la pregunta es cuál es el origen del alma y su evolución. Entonces él dice el origen del alma es que no tiene origen. So that is in Christianity, that soul has an origin. En el cristianismo el alma tiene un origen. In our dharma, in our religion, soul does not have an origin. En nuestro dharma, en nuestra religión, el alma no tiene origen. So soul is as old as God. El alma es tan vieja como Dios. Just as God has no beginning, Y Dios no tiene inicio. soul has no beginning. Entonces el alma no tiene un inicio. And it has no end also. Y tampoco tiene un final. So soul is neither created nor destroyed. Entonces el alma no es creada. Okay? So soul has no origin. It is not created. It is just like God is not created. Entonces el alma no tiene un origen, no es creada, así como Dios no es creado. But the difference is that God has only same body. He does not change body. Pero la diferencia es que Dios tiene el mismo cuerpo, Él no cambia de cuerpo. God is eternal. His body is also eternal. Dios es eterno y su cuerpo también es eterno. But our bodies are temporary. Pero nuestros cuerpos son temporales. So when we die, the soul does not die. Soul leaves the body and then takes another body, is born again. Cuando nosotros morimos, el alma no muere, muere solamente el cuerpo y el alma pasa a otro cuerpo. So the death and birth are of not the soul but of the body. Entonces, el nacimiento y la muerte no son del alma, pero son del cuerpo. And therefore, it does not also have any evolution. Y por lo tanto, tampoco tiene ningún tipo de evolución. It does not evolve. It is the body which evolves. Ella no evoluciona, es el cuerpo el que evoluciona. It is bodies which you can change. Somebody can be an animal and then become a human being. So it is the body which has changed, not the soul. Entonces es como alguien puede nacer como un animal y después nacer como un humano. Entonces evolucionó de cuerpo, pero el alma siempre fue la misma. The soul in human beings, soul in cow, soul in a snake, soul in a mosquito, soul in an ant, they all have same qualities. El alma en un mosquito, en una vaca, en una serpiente, en un ser humano, todas las mismas almas tienen la misma cualidad. So there is no evolution of soul. Entonces no hay esto como una evolución del alma. The question is, if we understand that everything happens the way it has to happen by the divine will, but then how do I know that I'm on the right path? So everything happens in the divine, according to divine will, is not the absolute statement. Entonces, la pregunta es, si todo pasa como debe pasar, ¿cómo saber, cómo tiene que pasar, cómo saber que yo estoy en el camino correcto? Entonces él dice que todo pase como tenga que pasar por deseo de la divinidad, no es algo completamente cierto. It is a conditional statement. Es algo que es algo condicional, no es absoluto. Just like suppose you are running a company. Por ejemplo, si tú estás manejando una compañía, You are the owner of the company. tú eres el dueño de esta compañía And there are hundreds of employees in the company. y hay muchos empleados en esta empresa And they are working under you, obviously, because you are the employer. y ellos trabajan bajo tu mando porque tú eres el dueño. So you can say that everything happens according to my will. Tú puedes decir, aquí todo pasa de acuerdo a lo que yo desee. Right? Because you are the one, you can fire somebody, you can hire somebody, you can promote somebody. But actually if you have to promote somebody, it's not just your own will, you also promote because that person has done some good work. Entonces tú puedes creer que todo pasa de acuerdo a tu deseo porque tú puedes echar a alguien, ascender a alguien. Pero en realidad si tú analizas, tú no asciendes a alguien porque sí, no más, sino porque él hizo un trabajo también. And you can also fire somebody, but that is also not your absolute will. You just suddenly get up one day, I'm going to fire this person. Just because this person is not doing what you want him to do, so therefore you fire him.
De la misma manera, no es que tú echas a alguien simplemente porque es tu deseo. No, quizás esa persona hizo algo que hizo que tú quisieras echar. So therefore both things are involved. God's will is there and He is the ultimate, but it is also your actions which influence. Por lo tanto, es cierto que la influencia y el deseo de Dios está ahí, pero también son tus acciones lo que influencian. So He is giving results or He is arranging situations according to your actions. Entonces Él está dando ciertos resultados, está haciendo ciertos arreglos de acuerdo a tus acciones. Otherwise, there will be no management. Si no, no hubiera ningún tipo de manejo. It's like if in the company you start hiring, firing, promoting people randomly without concerning whether somebody is a good employee or bad employee, then it will not work. People will say, what is this? I don't want to work in this company. No? Porque imagínese una empresa donde tú empiezas a despedir, a ascender, contratar, todo simplemente así, a X, sin ninguna razón. La gente diría, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de pereza es esta? Somebody who was not working well got promoted. Somebody who was working very hard did not get promotion. So then that is not how things work. Es como que Dios le va a dar un beneficio a alguien que no estaba haciendo nada y a alguien que está trabajando muy duro no lo promueve. Eso no tendría lógica. So God has supreme will. He is the supreme controller, but He also awards or punishes according to your karma. Entonces Dios tiene su deseo supremo, pero Él también da o castiga de acuerdo a tus acciones. So that should be understood. Entonces eso se debe entender de esta manera. So therefore you have a role to play. Por lo tanto, tú tienes un rol que jugar allí. So you do not get something just without earning it. Tú no vas a ganar algo, no vas a obtener algo sin ganártelo primero. So sometimes this question is asked that some good people are suffering, bad people are enjoying. A veces se hace la pregunta de, ¿por qué la gente buena está sufriendo y la gente mala está disfrutando? So that is because we only consider one lifespan, but as I said that the souls are going from one body to another body and their karma, their actions also come from previous life. Pero eso es porque nosotros solamente estamos considerando la vida del presente, pero como estamos hablando, esto viene de muchas vidas y el karma viene de vidas pasadas también. Otherwise you cannot explain this disparity, this variety in this material world. Si no, no era este tipo de variedad en este mundo material. So whatever actions you perform, that will bring some result, but the result may not come in this lifetime. So what does not come in this lifetime will come in future lifetimes. Entonces hay reacciones de tus acciones que no necesariamente llegan en esta vida, pero pueden llegar en otras vidas a futuro también. So whatever good or bad actions you perform, it all gets recorded. Entonces todas las acciones buenas o malas que tú hagas, todo esto queda grabado. That's what we call karma. Y eso es lo que le llamamos karma. Or that's what becomes your fate. Esto es lo que se vuelve tu destino. So that will bring result in this life or future lives. Y eso es lo que va a traer un resultado en esta vida o en vidas futuras. The other next question is it truth that we all come with a specific purpose to this world? Specific purpose for everybody is same. There is nothing specific. The specific purpose of every human being is to become divine, take shelter of God. Entonces la pregunta es si todos venimos a este mundo con un propósito en particular. Y él dice, el propósito con el que venimos todos es de volvernos divinos, de conectarnos con la divinidad. So that is the real purpose of life. Ese es el verdadero propósito de la vida. And when we do not work for that, then we just try to enjoy here. Cuando no trabajamos para eso, entonces simplemente tratamos de disfrutar. So God's wish is that you all become devoted to Him, love Him. Entonces el deseo de Dios es que todos nos volvamos devotos de Él y que lo amemos. And love His creation. Y amemos su creación. That is what God wants. That is why He has created you.
as human beings. Eso es lo que Dios quiere y eso es por lo que Él te ha creado como seres humanos. Next question is, how can I face or manage fear in my life? Fear. So fear is of losing something which you have. Entonces la pregunta es cómo enfrentar el miedo. Entonces él dice, el miedo es perder algo, significa perder algo que tú tienes. If you want to face somebody, suppose you have some opponent and you want to face him, first you have to understand the opponent, right? Por ejemplo, si tú tienes que enfrentarte con alguien, entonces tú tienes primero que conocer al oponente. If you have to play a tennis match with somebody, then the opponent, you would like to understand what kind of game he plays. Si tú quieres jugar, por ejemplo, un partido de tenis con alguien, tú primero vas a querer saber qué tipo de juego hace tu oponente. So similarly, if you want to face fear, first you have to understand what is my fear. Entonces, de la misma manera, si tú quieres enfrentarte a tu miedo, primero debes saber cuál es tu miedo. Right? ¿Verdad? So fear is that if I have something and I am imagining or I'm sure that I'm going to lose it. Entonces, el miedo significa yo tengo algo y yo sé o yo estoy imaginando que voy a perderlo. And I'm very much attached to that thing. Y yo estoy muy apegado a esa cosa. Because we may have certain things we don't have any attachment. If we lose, we don't fear that. Porque hay cosas que podemos tener que no estamos apegados y si las perdemos no pasa nada. So there is some object which I like or which I love or I'm very much attached to it, and I have the feeling that I can lose it, then I become fearful. Pero hay ciertas cosas que yo puedo estar muy apegado, amar mucho, entonces tengo el sentimiento que si las pierdo tengo este temor. So for example, we all have fear of death. Por ejemplo, todos tenemos miedo de la muerte. Because we like our bodies. Porque nos gustan nuestros cuerpos. And we don't want to lose it. Y no queremos perderlos. So therefore we are fearful because losing bodies, that's what death is. Porque morir es perder el cuerpo. And whatever else we have in our life is related to the body. Y todo lo demás que tenemos en nuestra vida es relacionado con el cuerpo. So if you lose the body, you lose everything else. Entonces si tú pierdes el cuerpo, pierdes todo lo demás. You lose all your possessions, you lose all your relatives. Pierdes todas tus posesiones, todos tus parientes. So ultimately all fear originates from fear of death. Entonces últimamente, al fin y al cabo, todo se origina del temor a la muerte. So if you want to face fear, first you have to understand this, and in your own case it may be something very specific, so you have to also analyze that what is my fear, what is that I think I'm going to lose. Entonces si tú tienes algún tipo de temor, tú tienes que primero analizar profundamente qué es lo que tú tienes miedo de perder. And there are certain things which we are going to lose anyway, no matter how much you fear or don't fear. Y hay ciertas cosas que nosotros vamos a perder sí o sí, no importa si tú tienes temor o no. So if you are going to lose something anyway, then why fear? Y si tú vas a perder algo de todas formas, entonces ¿para qué temer? Fearing is not going to help. Estar temeroso no te va a ayudar. So that you have to use your own intelligence to get rid of this fear. Entonces para eso tú tienes que hacer uso de tu propia inteligencia para liberarte de este temor. Is the suffering necessary to learn or to grow in our lives? You can also learn without suffering. Entonces, la pregunta es, ¿tú necesitas sufrir para aprender en esta vida? Dice, tú también puedes aprender sin sufrir. So there are three types of people. Hay tres tipos de personas. There are people who learn from others' experience. Hay algunas personas que aprenden de la experiencia de otros. We all learn many things, not because we went through that experience, because we read or we take instructions, we watch movies. From that we can learn many things.
Nosotros aprendemos, no siempre aprendemos solo porque vivimos algo, pero quizás porque vimos algo, miramos una película, observamos algo y ahí aprendemos. Right? That's why we read stories that, especially in the school children, that if you tell lies, then this happens, you suffer, so don't tell lies. So now I'm learning without undergoing any suffering by seeing someone else who suffered because of this. Entonces, por ejemplo, desde el colegio a veces leemos historias, por ejemplo, donde historias que dicen si tú mientes, te pasa esto, entonces ahí yo aprendo a que no debo mentir y no necesariamente tienes que sufrir para aprender esto. You may read articles, watch movies that if you eat certain things, if you drink too much, it destroys your liver, then how people suffer, or smoking, how people suffer. So you see someone else suffering because of that, then you say, no, I don't want to do that. So you actually learned without suffering yourself. O por ejemplo puedes leer artículos donde te dicen sobre qué tipo de cosas debes comer o lo que te pasa si bebes mucho o si fumas y tú puedes leer y aprender sin necesidad de sufrir. So this is intelligence, to learn from others' experience. Entonces esto es inteligencia, aprender de la experiencia de otros. Then we also learn by our own suffering. Y también esta forma de aprender con nuestro propio sufrimiento. Many times we know that doing certain activity will bring suffering, but still we do it. O muchas veces sabemos que hacer ciertas cosas va a traer sufrimiento, pero aún así las hacemos. And then we get into trouble. Y ahí nos metemos en problemas. And then we may learn that, no, I don't want to do it. Y quizás allá podemos aprender, no debo hacerlo. So you learn by your own suffering. Entonces ahí estás aprendiendo con tu propio sufrimiento. Then there is another peculiar type of people Y hay otro tipo de personas peculiares that they don't learn. que ellos nunca aprenden. So they will keep on smoking. Entonces ellos van a seguir fumando. Although there is so much evidence Aunque hay that mucha smoking evidencia is injurious to health, it is written everywhere. de que fumar es malo, está escrito en todos lados. But still they will go to the camel room. Pero aún así van a ir al cuarto de fumadores Right, and smoke. y fumar. So they will not learn, Entonces ellos no van a aprender. nor by other suffering, nor their own suffering. No aprenden por el sufrimiento de otros ni con el sufrimiento propio. So it is not necessary that you will learn by suffering, Entonces no es necesario que tengas que aprender sufriendo. and you can learn without suffering, Puedes aprender sin sufrir and you may not learn even if there is a suffering. y tú puede que ni siquiera aprendas aunque sufras. For those people that are in that peace that cannot learn, not because they don't want to, they want to, but there's something that stops them. So that's related, that you were saying related to my question. How could you stop doing something that you know that it hurts yourself and you want to stop it, but for more than you want, you continue doing it. But in the bottom of your heart, you know that it's not good. You want to stop, but you are not strong enough to stop. So in this case, you have to take help from somebody, like guide, counselor, some other person, coach. Because what happens is that sometimes we get addicted to certain things. And addictions, they make our intelligence weak. Because the process of learning happens with the help of intelligence. And it is only with the help of intelligence that I make decisions. And it is with the help of intelligence that I stop doing wrong things. But when I get addicted to something, and there is a reason why I got addicted to it. So then what happens? My intelligence becomes weak. And now it is not strong enough to fight against it. So in that case, you need help of somebody else's intelligence. Right? Like these days, outsourcing.
So you have to insource, not outsource, somebody else's intelligence to support your intelligence to fight against it. Entonces, la pregunta de Mike es, en el ejemplo que le estaba dando de los que no aprenden ni siquiera sufriendo, entonces él dice, ¿cómo uno puede hacer en el caso de que uno está en una situación donde uno realmente quiere dejar algo, en el fondo del corazón quiere dejarlo, pero de alguna manera uno no es capaz de dejar esa cosa por diferentes razones? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Entonces él estaba dando el ejemplo de que en ese caso tú tienes que acudir a algún consejero, algún coach, algún guía que te va a ayudar, porque tú necesitas la inteligencia para poder parar esa acción que tú estás haciendo, que quizás se volvió una adicción. La adicción hace que tu inteligencia se vuelva débil. Entonces, como tu propia inteligencia ya está débil, tú necesitas acudir a alguien más, a la inteligencia de alguien más que te ayude a tu propia inteligencia, porque ya la tuya está debilitada. Eso es lo que él daba el ejemplo de lo que hoy en día llaman outsourcing, que es como buscar de afuera y que algo que te ayude a ti. If I would have to start from zero, the search of a path, of a spiritual path, where should I start? Where you should start? So it is good to consult other people. Entonces la pregunta es, si yo tuviera que empezar un camino espiritual desde cero, ¿desde dónde debo empezar? Entonces él dice, lo primero que va a hacer es consultar. Just like suppose you have completed your schooling and now you want to go for higher education, but you are not sure which discipline I should go for. Should I study engineering, medical, IT, arts, literature, political science, law? There are so many fields. What is that I should study? Entonces, por ejemplo, tú terminas tus estudios básicos y ahora quieres ir a estudios, universidad, otro tipo de estudios más profundos, pero tú estás confundido, no sabes si estudiar arte, si estudiar ingeniería, si estudiar medicina, tú estás confundido en eso, entonces ahí tú vas a consultar. So first thing such a person should do is that what is that he actually wants to become in his life. Entonces lo primero que debe pensar la persona es qué es lo que en verdad esa persona quiere quiere ser en su vida. And what are his inclinations? What is he good at? Y cuáles son sus inclinaciones, para qué es bueno. And then he can consult other people in the different field and ask what is it to become an IT engineer or to be a doctor or in this field, that field. Y ahí puede consultar, preguntar a otras personas como, ¿cómo es volverse un ingeniero? ¿Cómo es volverse alguien en esta área o en esta otra área? So similarly in spirituality there are many paths. There path of bhakti, yoga. In yoga there is so many variety. Similarmente en los caminos espirituales hay muchos diferentes caminos espirituales. Está el camino del bhakti yoga, hay muchos diferentes caminos del yoga. So therefore you can do some reading about different types of paths yourself. Por lo tanto, tú puedes leer sobre diferentes caminos. A lot of things are available these days on internet, videos, etc. Hoy en día hay muchas cosas disponibles en internet, videos y así. So you can read some introductory, essays which are available. You can go on ChatGPT and say, I want to know this, Puedes buscar en internet algo introductorio y ahí vas a encontrar, inclusive en ChatGPT. Or if you know somebody who is already in the field of spirituality, you can also take guidance from that person. O si conoces a alguien que ya está en el camino de la espiritualidad, entonces tú también puedes buscar alguna guía de esa persona. Or you can visit some spiritual societies and understand what they are doing, what is their path, and see if you fit there, go to another one. Many things are available. O también puedes buscar en diferentes instituciones o sociedades espirituales y ver qué es lo que ellos están haciendo y si está acorde a lo que tú sientes. So that's how you can try. Así es como lo que tú puedes intentar.
The next question is, how can I take care of my spirituality? Take care. Take care of my spirituality that I already possess. So I don't know. Difficult for me to say what is your spirituality, and do you have a guide or you are just doing it independently? Depends on that. La pregunta es cómo puedo cuidar mi espiritualidad, pero él dice, es difícil para mí decir porque no sé qué tipo de espiritualidad estás practicando, si tienes un guía o si lo estás practicando por ti sola. So if you already have a guide, teacher, guru, then you should follow him or her. If you don't have, then you should get one. Entonces, si tú ya tienes algún guía, maestro o guru, pues tú debes seguir lo que él te diga, y si no, pues debes buscar uno. So the first step in spirituality is to find a teacher. El primer paso en la espiritualidad es encontrar un maestro. Because spirituality doesn't work by do-it-yourself style. Porque la espiritualidad no funciona en el estilo de lo hago por mí mismo. These days so many things are available, do it yourself. Hoy en día hay muchas cosas disponibles en este estilo, hazlo por ti mismo. So it does not work in spirituality. Pero esto no funciona así en la espiritualidad. Spirituality you need a personal teacher. En la espiritualidad tú necesitas un maestro personal. And you have to take guidance from. Y debes tomar guía de sus enseñanzas. So if you already have, then approach and take guidance. If you don't, find one. Si tú ya tienes uno, entonces acércate y toma alguna guía, y si no, trata de encontrar uno. It's like if you want to learn music, Es como si quieres aprender música, you need a music teacher. necesitas un profesor de música. If you want to learn piano, want to learn guitar, flute, it's not possible that you just do it yourself and you will become a good musician. Como si quieres aprender piano, guitarra, no es posible que tú lo hagas por ti solo y te vuelves un buen músico. So like that, spirituality also needs a teacher. Entonces la espiritualidad también necesita un maestro. The next question is, how do I use my spirituality in my daily life, in my daily acting? So these are very general questions. Entonces la pregunta es cómo utilizo mi espiritualidad en Because- mi constante actuar, pero dice son preguntas muy generales, Because spirituality is a very big field. porque la espiritualidad es un campo muy amplio. So unless I know what is your spirituality, what exactly are you doing, it's difficult to say from me. Entonces a menos que yo sepa qué es lo que tú practicas como espiritualidad, es muy difícil poder decir. But general answer I can give is that try to see the presence of God in every activity, in every person you meet, whatever you do. See the plan of God behind that. That's how you can integrate spirituality in your daily life. Pero una respuesta general que puedo dar es que trata de ver la presencia de Dios en cada actuar, en cada persona que tú te ves, tratar de ver la presencia de Dios en todo lo que haces. Eso es como tú puedes integrar la espiritualidad en tu actuar diario. Because generally we tend to think that I meditate half an hour in the morning and 15 minutes in the evening, and that is spirituality. A veces pensamos que bueno, yo medito 20 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde y eso es espiritualidad. But spirituality should be my life. Pero espiritualidad debe ser en mi propia vida. So it is a fact that this world is created by God and He is present everywhere. Es un hecho que este mundo es creado por Dios y Él está presente en todos lados. And as I said earlier, that the ultimate purpose or specific purpose for us to exist is to have love for Him. Y así como yo dije previamente que el propósito de esta vida es desarrollar amor por Él. And for that we have to feel His presence. Y para esto tenemos que sentir su presencia. So we start practicing that. Entonces empezamos a practicar eso. So that way spirituality gets in our life. De esa forma la espiritualidad se integra en nuestra vida.
And then gradually you will move on from there. Y gradualmente te vas a ir moviendo desde allí. So you have to do this as a practice. Entonces tienes que hacer esto como una práctica. Remember God. You can chant mantra Puedes cantar mantras, recordar a Dios, or think of Him while doing other things, pensar en Dios mientras haces otras cosas, or listen to divine songs. o escuchar canciones espirituales. So this way you are reminded of God's presence while doing other things. Entonces de esta forma tú estás continuamente recordando la presencia de Dios mientras haces otras cosas. And the next question is, how can I pay off, or how can I get rid of the karma that I've carried from other lives? So it's very simple. Entonces, la pregunta es cómo me puedo liberar del karma de otras vidas. Entonces es muy sencillo. So you have to take shelter of God, Tienes que tomar refugio de Dios. and if you take shelter of God 100%, Si then toma- all your karma is removed. Si tú tomas refugio de Dios 100%, entonces todo tu karma es removido. But you have to be 100% convinced that you belong to God and you're not independent. Pero tienes que estar 100% convencido que tú perteneces a Dios y que no eres independiente. So karma comes when you start thinking, which we all think, that I am the doer, I do things. Entonces el karma viene cuando nosotros pensamos yo soy el que hago, yo estoy haciendo cosas. So you may say that what is wrong with that? We all do things, we act. Entonces podríamos pensar, pero que hay de malo en esto si nosotros todos hacemos cosas, todos actuamos. So to think that I do but I'm independently doing. Entonces, pero esto es pensar de que yo actúo, pero yo al mismo tiempo soy independiente. So then you become responsible. Entonces tú te vuelves responsable. Because the simple principle is that whoever does the action will get the fruit. Porque un principio simple es, quien sea que haga la acción, esa persona va a tener el resultado, el fruto. And it is all in our mind. Y todo eso está en nuestra mente. Because ultimately if you analyze, Porque finalmente si tú analizas, we are not independently acting. nosotros no estamos actuando independientemente. We are dependent on God. Nosotros estamos dependientes de Dios. So if you do not get air to breathe for 1 minute, can you act? Si tú no recibes aire por un minuto, ¿tú puedes actuar? So during the COVID, people went on ventilator, and if they were there for a few hours, they had to pay a huge amount of money. Como por ejemplo durante el COVID, muchas personas tenían que tomar oxígeno externo y tenían que pagar mucho dinero por ese oxígeno, respiradores. But God has put you on ventilator from your birth. Pero Dios te ha dado oxígeno desde nacimiento He's not charging you anything. y no te está cobrando. So you cannot act if you don't have air to breathe, Entonces tú no puedes actuar si no tienes aire para respirar and you will not survive without water, y no vas a sobrevivir sin agua and there will be no life without sunlight. y no va a haber vida sin la luz del sol. But all these things are not created by your grandfather, your father, or your government, or your prime minister, or anybody. This is coming from God. Y nada de esto es creado por el presidente, por tu padre, por tu abuelo, por nadie. Todo esto viene directamente de Dios. So just like if you have your car, it may be the most fancy car, but if it does not have a battery, it will work. Entonces es como si tú tienes tu propio carro. Puede ser un carro muy lujoso, pero si no tiene batería, va a funcionar. So battery is the one which is supplying the energy for it to function. La batería es la que le da energía para que funcione. But you may forget that I need a battery. You say, well, I put petrol, that's why it's working, I paid for it. And suppose the battery comes free, so you don't bother about it. Entonces, pero tú a veces te puedes confundir porque dicen, no, yo compré el carro, yo mismo le pongo gasolina, yo pago por eso. So imagine your breath is like the battery. Entonces, por ejemplo, o la batería puede llegar gratis con el carro, entonces tú no te preocupas por eso. Entonces, imagínate el aire. And God showed it during COVID that He can pull this battery.
during the COVID, God proved it that I can pull this battery because people cannot breathe. Entonces, imagínese durante el COVID, por ejemplo, que Dios, el aire es como la batería, entonces que Dios dice, yo quito esta batería. And then what do? You cannot do anything. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? No puedes hacer nada. You die. Mueres, te mueres. So many people died. So now remember that your battery is being supplied by God. Pues ahora debes recordar que tu batería está siendo dada por Dios. So therefore I'm working because of Him. Entonces, por lo tanto, yo estoy trabajando gracias a Él. So when I forget this, then I get karma. Entonces, cuando yo me olvido de eso, entonces yo ahí yo obtengo karma. If I remember this, Si yo recuerdo esto, no karma. no karma. Was the Kavita protective? To remember the God, for example, we have air, we can live. That was the protective of the COVID? One of the protective for our world? To remind you that there is God. The whole world came to stand still or not? Still, right? Stay in your home. All your science failed. You have to just sit inside. God didn't do anything. He did not come here. Little virus, which you cannot even see. So all the time we think we are independent, we are powerful, we have conquered over the nature, we have conquered the air, we have conquered the water. You could not conquer one virus. Entonces, porque Cindy dice, entonces ¿será que el COVID vino para recordarnos de la dependencia de Dios? Él empieza a decir, pues durante el COVID, una cosa chiquita como un virus que no podíamos ni ver ni nada, nos hizo a todos quedarnos en la casa sin poder hacer nada. Entonces a veces nos consideramos poderosos, que hemos conquistado el mundo, que hemos conquistado la naturaleza, pero no podemos ni siquiera parar algo tan chiquitico como un virus. During COVID, now you saw a lot of people here, right? There was not one person. Durante el COVID, Completely empty. no, ustedes ven aquí miles de personas, no había ni una sola persona aquí. You try to stop them by anything else. Make announcement, don't go out, still people will go out. When COVID was there, everybody sat inside. Aquí si tú haces algún anuncio y trata de parar los que no salgan, dicen no, prohibido salir, igual van a salir. Pero durante el COVID todo el mundo se quedó quietico en la casa. This is one next question is how to keep relationships with family and friends if they are the ones who are taking us away sometimes from the spiritual path. So why do you want to keep relation with such people? La pregunta es cómo mantener relación con familiares y amigos que si a veces son ellos mismos los que nos alejan del camino espiritual. Entonces dice, ¿por qué queremos mantener relación con ellos? So you want to keep relationship with God and family members are creating trouble with that, then these family members are not worth being family members. Entonces, si tú quieres tener una relación con Dios y sus propios miembros de la familia se interponen en esto, entonces ellos no son dignos de ser como miembros de tu familia. So you have to make balance. Tienes que hacer un balance. You have to externally go along with them and internally do what you want to do for God. Quizás tienes que externamente estar con ellos, pero internamente hacer lo que tú debes hacer. Because you cannot change others. Porque tú no puedes cambiar a otros. And you cannot convince others. No puedes convencer a otros. But we have to live in the society, we have to live in the family. Pero tenemos que vivir en una sociedad, tenemos que vivir con la familia. So if they create problems, obstacles, Entonces ellos crean problemas, obstáculos. so then you have to keep your spirituality under cover. Entonces tienes que mantener tu espiritualidad encubierto. You don't have to declare it to everybody. No tienes que declararlo a todos. So externally you try to behave like everyone else, internally you follow your process.
Entonces externamente tú puedes comportarte como todos los demás, pero internamente tú tienes tu propio proceso. Otherwise, people will oppose you, they will make fun of you, they will argue with you, they will trouble you, create obstacles. Si So no, avoid that. Si no, ellos van a crear problemas, se van a burlar de ti, van a crear algún obstáculo para ti en este camino. So you have to become a little diplomatic. Entonces te tienes que volver un poquito diplomático. Over. This is two questions in one. One is how do you make your ego Make your ego go, the bad ego to go smaller? And the other question that goes with that, also like how to learn to forgive. So I think it's two questions. The first one is like how do you bring your ego down, and the second one is ego how down bringing is a difficult job because you have to use your ego only to bring it down. La pregunta es cómo poner tu ego abajo. Entonces dice, esto es algo difícil porque tienes que usar tu propio ego para ponerlo abajo. And ego doesn't want to go down. Y el ego no quiere ir abajo. It always wants to remain on top. Siempre quiere estar en la punta. So you have to use your intelligence. Entonces tienes que usar tu inteligencia. Outsourcing is not going to work here. No, it's not. You have to use your inner intelligence. So you have to deliberate that actually I'm not what I think. Pues primero tienes que entender que yo no soy lo que yo creo que soy. So you have to deliberate how, because ego is related with your body. Porque el ego está relacionado con tu cuerpo. And as I have been explaining, if you don't get breath for 1 minute, then your ego will come down. Entonces, como estaba explicando, si tú no tienes aire por 1 minuto, entonces tu ego va a bajar. You get little virus, you fall sick, you have no energy left. What your ego will do now? Entonces, o tú tienes un poquito de virus y tu energía está abajo, ¿qué va a hacer tu ego? So therefore you have to intellectually think like this, that really speaking, I'm not what I think. Entonces, por lo tanto, tienes que pensar intelectualmente así. En verdad, yo no soy lo que yo creo que soy. After all, I'm dependent on this body, Pues yo soy dependiente de este cuerpo. and body is not in your control. Y el cuerpo no está en tu control. You have a choice what you eat, Tú puedes elegir qué comes, but once you eat, you have no choice that you can digest it or not, pero una vez te lo comes, no puedes elegir si lo digieres o no lo digieres. right? ¿Verdad? And your body works on food. Tu cuerpo funciona con la comida. So once you put it in your mouth and it goes down, Un- you lose control over it. Una vez tú lo pones en tu boca y baja, ya tú pierdes control. So even this simple thing you don't control, so why be egoistic? Entonces, inclusive una cosa tan sencilla tú no controlas, entonces ¿por qué tener ego? If you have some, suppose, headache and you take 1 pill, do you have control how this pill will be dissolved in my stomach and then right chemicals will go to my brain and they will cure the problem? You don't have any control. Por ejemplo, si tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una pastilla, tú no tienes tú acaso el control para saber cómo estos químicos van a bajar y esos van a subir a mi cabeza y actuar. We have so many different types of cells in our body, and they all need, like brain cells are different, the cells in the eyes are different, cells in the mouth are different, cells in the heart are different, and they all need different type of food. And you eat only food, goes into stomach, from there it is supplied to everything. So do you have control over that? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos millones de células en el cerebro, en los ojos, en los labios. Cuando comemos, estas células van a todas las diferentes partes del cuerpo, pero ¿tenemos control sobre esto? And it is good that you don't have control, because if you had control over them, you would have already made a mess of it. Pero es muy bueno que tú no tengas control sobre esto porque seguro ya habías hecho un desastre. And second thing is that you won't be able to sleep.
Y lo segundo es que no vas a poder dormir. Because when you're sleeping, then who is going to look after the supply? Otherwise you'll die. Porque mientras tú duermes, ¿quién va a encargar de esto? O si no, morirías. So you try to analyze your own body, your mind, your senses, your intellect, how they're working, and then you'll realize that actually I should be very humble. Entonces tú tratas de analizar tu propio cuerpo, cómo funciona todo, y tú vas a realizar que en verdad yo debería ser muy humilde. So this pride comes because of ignorance. Entonces of este all ego this. viene es por la ignorancia. When I understand all this properly, then I cannot be proud. Proud of what? Cuando yo entiendo todo esto adecuadamente, yo no puedo estar orgulloso. ¿Orgulloso de qué? There's nothing which you have that you're proud of. No tienes nada que tú tengas de lo cual puedes ser orgulloso. Even if you are a very intelligent person, suddenly you can lose your memory. Incluso si eres una persona muy inteligente, puedes perder tu memoria de la nada. You can get a stroke. People Puede, suddenly get a stroke. puede dar un derrame, a veces las personas le dan un derrame. You may be big athlete, you get a stroke, you cannot even lift your hand. O eres un gran atleta, te da un derrame, no puedes ni siquiera alzar tu brazo. But when they are athlete and they are running, they are so proud and they boast. Pero cuando ellos son atletas y están así en su máximo, entonces ellos están orgullosos de su But you saw atletismo. Muhammad Ali in his old days. Did you see Muhammad Ali, who was the ¿Ustedes vieron a world Muhammad champion of Ali? boxing? When he got old, did you see him? How he was? ¿Vieron cómo él estaba cuando estaba viejo? He was doing like this. He could not even. Same guy who was jumping in the ring, he was very powerful, you know. La misma persona que estaba ahí peleando muy poderoso, Could not walk properly. no podía ni caminar bien. Even a small boy could give him a punch and he will fall down. Inclusive un pequeño niño le daba un puño y se caía. Yeah. So therefore there is no need to be proud. Pues por lo tanto, no hay necesidad de estar orgullosos. If you don't get food for 2 days, all your pride will go to the bottom. Si tú no recibes comida por 2 días, todo tu orgullo se va a ir al piso. Just try it. Intenta. It's good to fast once in a while. Es bueno ayunar de vez en cuando. Do 24-hour fast Haz ayuno de 24 horas and then see if your pride remains at the same level. y mira si tu orgullo está en el mismo nivel. So just because you're eating, you can think like that. And the second one was how to learn to forgive. To forgive. So that's also related with the ego only. Entonces, ¿cómo aprender a perdonar? Es la pregunta. Eso también está relacionado con el ego. So now you think that just as I don't have much control over myself, Así como estamos diciendo que yo sé que no tengo control sobre mí mismo, the others also are like that. entonces con los otros es igual. So just like you are saying that I know it is wrong and still I do it. So you are forced to do. So now if you are forced to do, and when you act like that you harm me, and if I know it, then what is the point in me becoming angry at you and blaming you? I know that this person doesn't have control, you know. So like that you think that okay, this poor guy, he has no control over his mind, his senses, therefore he acts like this, he says like this. So I forgive. Es como así, yo sé que yo no tengo control sobre mí mismo, entonces yo puedo entender que las demás personas pueden tener una situación similar donde no tienen control sobre sí mismos. Entonces yo puedo entender, él actúa así por esto y actúa así por lo otro. Entonces, porque yo debo molestarme por cómo él está actuando. And it is a fact. Y es un hecho, It's not just my imagination. no es solo mi The imaginación. situation is like this. Everybody is controlled La by situación es their así. past experiences, by their ahankara, the ego. So if you know this, then you don't become upset. Si tú entiendes este concepto, entonces tú no te vas a molestar por las acciones de otros. Okay? Stop. All right. Thank you.